This is all about the grand finale of Riri Group Miss Mongol 2019, and we have all 18 beautiful contestants representing different states of Nepal, and we have tried our level best to bring all the contestants from different states according to the federal system of Nepal. यसपटक केही विशेष केही पृथक गर्ने प्रयासमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण प्रस्तुति मूल्याङ्कनको आधार र प्रशिक्षण यी सबैलाई अलिकति परिमार्जित परिष्कृत गरेका छौं र कार्यक्रमको बारे यहाँलाई हामी जानकारी दिनेछौं. Riri Group Miss Mongol Nepal 2019. This is a try and this is an initiation to make us believe that yes, we are good enough to present the things in different way. र संगीतको तालसँग चाहिँ हाम्रा कन्टेस्टेन्ट्सलाई यहाँसम्म चाहिँ राख्न चाहन्छौं. संगीतको ताल बज्नु भन्दा अगाडि यहाँहरुको तालीको ताल सुन्न चाहन्छौं. May we begin the grand finale of Riri Group Miss Mongol Nepal 2019. State 1, where unity comes first, where people cherish and treasure their religions, culture, norms and value, tradition and rituals, where humanity reflects in every corner. Despite the participation of varieties of religious people like Hinduism, Buddhism, Kiratism, Christianity, Jainism, Bon, ancestor worship and animism, they have been able to coexist in harmony through centuries. People of multilingual, multi-ethnic and multicultural has the power to act as one pleases. Yes, I'm talking about the beautiful state number 1 where unity in diversity is the just feature. Adang Besewaro, this is Apeksha Limbu, contestant number 1, Nugain. The enormous state of Nepal, State 6, Karnali, which includes the glimpse of Himalayas, lies in the largest national park, Saifurksanda. Seti and Beri are the strength of Karnali River. Visiting to the Karnali will create a memory that lasts for a lifetime.
Asewaro, I am Namung Limbu, contestant number 2. Province 2. The pride of religious sectors which carries courage, purity, feminisms, dedications and loyalty. It lies in southeastern part of the country where people speak Bhojpuri and Maithili language. Province 2 which carries the religious sectors of courage, feminine, dedications, loyalty, which lies in southeastern part of the country where people speak Bhojpuri and Maithili language. Janakpur is one of the biggest temple of Nepal where Sita was born. The second famous temple is Garimai temple. Last of Afula, myself Pratima Moktan Tamang, contestant number 3 from the capital of the country, Kathmandu. प्रदेश नम्बर 3 विभिन्न संस्कृति पूजा जात्रा फरक फरक पर्वहरूमा धनी छ। यहाँ विभिन्न देवताहरूका नाचहरूको आफ्नै विशेषता छ। गाई जात्रा, बिस्केट जात्रा, मछिन्द्रनाथ जात्रा, इन्द्र जात्रा लगायत जात्राहरूले यो प्रदेशको सांस्कृतिक गरिमालाई उच्च झल्काएको छ। जीवित देवी देवता कुमारी गर्जेश र भैरवको यो उपस्थिति यो प्रदेशको मात्र नभएर समग्र नेपालकै पर्यटक पहिचान हो। सेवा नमस्ते, म मनिता राई, प्रतियोगी अङ्क 4 आलाङ्ने। पोखरा, मनोकामना, मुस्ताङ जो कोही एकपटक जान चाहने गन्तव्य हो। हिमाल पहाड मिली बनेको प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ प्रदेश नम्बर 4 नेपालकै सबैभन्दा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू भित्रने प्रदेश हो। यहाँ विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको तिलिजो ताल र कुस्मा ब्रिजका साथै अन्नपूर्ण हिमाल, पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा दरबार तथा थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरू यहाँका 11वटै जिल्लाहरूमा अवस्थित छ। सेवा, म रकला कुलुङ, प्रतियोगी नम्बर 5, म लगायतका मेरा प्रदेश नम्बर 4 का 34,13,000 जनमानसको तर्फबाट प्रदेश नम्बर 4 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ओलोनुवा प्रदेश नम्बर 4 पहाड र हिमाली जिल्लाहरू मिलेर सम्पूर्ण भरिपूर्ण भएको थल हो। यहाँ 21,05,004 रहेको क्षेत्रफलमा 11 जिल्लाहरू रहेको छ। प्रदेश नम्बर 4 जलविद्युत उत्पादनमा पहिलो नम्बरमा पर्ने स्थान हो। यस प्रदेशमा यसको क्षमता 459 छ भने यसको कुल क्षमता नेपालको 50% भन्दा बढी रहेको छ। साथै यहाँका अग्लो स्थानमा भनेर तिलिजो तालमा चिनिन्छ भने लामो र अग्लो स्थानमा रहेको पुल हिम पुल भनेर आदिलाई चिनिन्छ। लासो फ्याफुल्ला, म बसन्ती लामा, प्रतियोगी नम्बर 6 थुजिसे। सोलुखुम्बु लगायत 14 जिल्ला रहेको प्रदेश जसमा विश्वकै सर्वशिखरको रूपमा रहेको सगरमाथा र त्यस्तै सेता हिउँले ढाकिएका हिमाल, अग्लाहोचा पहाड र तराईको समथर मैदानको सिङ्गो स्वरूप हो प्रदेश नम्बर 1। र यसै गरी अरुण
तमरकोसी जस्ता ठुला ठुला नदीहरूले अभिसिंचित गरिएको प्रदेश जसमा निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षण पर्यटन स्थल र धार्मिक स्थलको कमी छैन र जहाँ साकेला सेब्रो साकेवा जस्तो नाचहरू नाच्दै हाम्रो उधौली उभौली लोसार जस्ता चाडहरू धुमधामले मनाइन्छ। साँच्चै नै ऐतिहासिक र सौन्दर्य हो। हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 लासो फ्याफुला महु सञ्जिता लामा प्रतियोगी अङ्क 7 थुजिसे। प्रदेश नम्बर 3 विभिन्न संस्कृतिले भरिएको विभिन्न कला संस्कृतिले भरिएको र सुन्दर प्रकृतिले सजिएको र विभिन्न जात जाति आफ्नै भाषा वेशभूषा र कलाहरूले सजिएको प्रदेश नम्बर 3 ललितपुर भनेर नामकरण राजा वीरदेवले 299 मा नामकरण गर्नुभएको थियो। लासो फ्याफुला म शान्ति तामाङ प्रतियोगी अङ्क 8 थिचेको। प्रदेश नम्बर 2 तराईको भूभागमा 9661 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा 8 जिल्लाले फैलिएको प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर रामजानकी मन्दिर सिमरनगढको कङ्काली मन्दिर र एसियामै प्रसिद्ध 12 गढीमाई मन्दिर जस्ता मठ मन्दिरबाट गौरवमय पहिचान बोकेको प्रदेश नम्बर 2। यति मात्र नभएर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्यटकलाई लोभ्याएको छ, साथसाथै देशको अर्थतन्त्र र पर्यटन विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याएको छ। छ्याजोलो म गीता गुरुङ ग्यासाजे। प्रदेश नम्बर 2 जोले मेरो नाम समीक्षा सिजारी मगर कन्स्टिट्युसन नम्बर 10 State 7 Costume and tradition differ from one part of Nepal to another. Capacity Kathmandu where cultures are related with national identity. Religions in Nepalese are Hinduism, Buddhism, Islam, Christianity, born etc. Mahadev, Mahakali, Ishwari are the goddess of given name. Kumari also the represent in Shakti. Yes, I am talking about State 7, and we are proud to say that we are born to be in Nepal. Jazolopa, myself, Ravina Shrestha, contestant number 11, Sasola. Karnali Pradesh. Karnali Pradesh reflects an old civilization of Nepal and is connected with Karnali River. An archaeological sites found in Jumla, Surkhet and the Ilek refers that this place was a part of a Khasa kingdom which was established in 11th century, and after the late 14th century the Khasa kingdom was collapsed and was divided into Baise Rajyas in Karnali Veri region. Therefore, before the unification of modern Nepal, some part of the Karnali Veri region from Karnali River to Veri River was Sanghiya Baise Rajya. Good afternoon everyone, myself Saming Thapa Magar, contestant number 12 from Kathmandu. Hope you have a good and wonderful evening. Jai Nepal. Province number 3. Province number 3 is one of the 7 provinces of Nepal.
where lies the capital of country, Kathmandu. It is also the home to peaks because of the large surplus of commodities that are named after Gauri Shankar, Langtang, Jugal, and Ganesh. This province covers 14% of the country's total area. Plus of Afula, my name is Ritika Shankton, contestant number 13, Tujuse. प्रदेश नम्बर 5 यो प्रदेश तराई र बाँकी पहाडी क्षेत्रमा रहेको प्रदेश हो। विभिन्न जातिका बसोबास रहेको यो प्रदेशमा दसैँ, तिहार, होली, ईद, बुद्ध जयन्ती आदि चाडपर्वहरू मनाउने गर्दछ। यो प्रदेशमा लुम्बिनी मेडिकल कलेज, लुम्बिनी जोन हस्पिटल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस आदिले यो प्रदेशको परिचय अगाडि बढाएको छ। साथै यस क्षेत्रमा भैरहवा र गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टले यो प्रदेशको शान अगाडि बढाएको छ। सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी चाइना टेम्पल, सिद्धार्थनगर, मायादेवी मन्दिर लगायतका आदि यो प्रदेशले मायादेवी मन्दिर आदि लगायतका कुराले यो प्रदेशको गौरव अगाडि बढाएको छ। लासो फ्याफुल्ला, मेरो नाम अञ्जली तामाङ, प्रतियोगी अङ्क 14। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको पवित्र स्थल लुम्बिनी। बटौली बजार घुम्दै तानसिन पाल्पा, जहाँ प्रख्यात फुलबुट्टे ढाका पाइन्छ र प्रेमको प्रतीक रानी महल बनेको छ। एसियाको सबैभन्दा ठुलो उपत्यका दाङ, रोल्पाको जलजलामा पाइने दुर्लभ सेतो गुराँस, मनको कामना पूरा गरिदिने अर्घखाँचीको धार्मिक स्थल सुप्पा देउराली भगवती र अग्र महाकाली, यी गौरवमय परिचय रहेको छ प्रदेश नम्बर 5 जेधौ। म रेणुका पुन, प्रतियोगी नम्बर 15। धन्यवाद। State 4. It is the most important and renowned tourism destination for the people of Nepal as well as abroad. Pokhara, the headquarters of State 4, is world famous tourism destination because it has a Begnas Lake and Fewa Lake and the opportunity to see the Annapurna, Fish Tail and the Dhaulagiri Himalaya region. Not only this, it has the limitation of boating, rafting and the excited adventurous tourism. Jorle, this is Puja Magar, contestant number 16. From the awing white beauty of the Everest, Kanchenjunga, to hiking in Kalapathar, rafting in Tamor River, paragliding through Bheretar and trekking to the Everest Base Camp. I believe state number 1 has infinite potential for tourism as it is a complete package of beauty and adventure. Blessed with the shrines like Pathibara, Halesi Mahadev, Buddha Subba, Diki Choilingumba and many more, state number 1 stands tall with Mount Everest, ready to welcome you all to explore its beauty this Visit Nepal year 2020. Good evening. Good evening and Tashidele, ladies and gentlemen. This is Sivira Lama, contestant number 17. Have a wonderful evening. Tsujiche. Province number 7. Province number 7 is the home of lots of tourism sectors. On the lap of Himalayas, Mount Epi and Mount Saipal, we have Khaptar National Park, Epi Nampa Conservation Area with lots of rivers and lakes, which is loved by the nature-loving tourism. Whereas for religious tourism, we have
Tripura Sundari Temple, Bali Malika Temple, and lots of jatras are celebrated here with the musical instruments. This province itself describes that Nepal is heaven. Jojalapa, myself Yeju Karmachari, contestant number 18 from the city of temples, Kathmandu. Subha.